Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss class 10 Odia medium English grammar chapter number 1 tense revisited. Start kariba tense revisited. We learned about tense and time in the previous class. आमे यार previous class 9 रे आमे पढ़ितले ए जो tense आउ time विषय रे पढ़िसंती. Now we realize that वर्तमान आमे बुझु जे वर्तमान आमे जानू जे realize means understand. आमे बुझु जे time is a continuous flow measured in seconds, minutes, hours, days or years. ये जो समय टाइम यह होची एक गतानुगतिक प्रवाहित प्रवाहमान बा प्रवाहित कहि परिबा बा जोंटा फ्लो जोंटा कंटिन्यूस चलीची जेमति सेकेंड आउ मिनिट आवर्स घंटा डेज दिन आउ इयर्स ए गुडाकर एक माप अटे सेटा होची टाइम. समय होची एक प्रवाहित जो सेकेंड माने कंटिन्यूअसली लगातार भाव रे आगु को बढ़ुथबा सेकेंड मिनिट घंटा आउ डेज दिन इयर्स वर्ष एगुडाकर एक माप अटे. On the other hand, अपर पक्षरे tense is a grammatical concept specific to a particular language. अपर पक्षे tense होची एक grammatical concept अटे माने व्याकरणगत अर्थ अटे जहा एक स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर लैंग्वेज एक निर्दिष्ट भाषा पई यह निर्दिष्ट अटे. जेमति टेंस सिस्टम टा जो इंग्लिश रे अछि सेटा अन्य भाषा मानक ठारू ओडिया जेमति ओडिया संस्कृत ठारू अलगा अटे. The tense system in English is not similar to that of any other languages such as Odia or Sanskrit. ओडिया किंबा संस्कृत भाषा रे जहा ग्रामर अछि सेटा इंग्लिश ग्रामर ठारू भिन्न अटे. Come to next paragraph. English language has only two defined tenses of verbs, present and past. ये जो इंग्लिश भाषा रे केवल दुई प्रकार ही भाषा दुई प्रकार टेंस जो क्रिया थाए सेटा होची प्रेजेंट आउ पास्ट. With the help of these two tenses we express three phases of time. यही दुईटी टेंस रो व्यवहार करी दुईटी टेंस को आमे तीन प्रकार टाइम विषय रे सूचना देथाउ बा तीन प्रकार समय विषय रे कथा हेथाउ ता कथा हे परिबा सेटा होची पास्ट अतीत प्रेजेंट वर्तमान फ्यूचर भविष्यत समय विषय रे. So at times तेणु बेले बेले we have difficulty in expressing ourselves using the proper tense forms of verbs. तेणु बेले बेले आमे टिके असुविधार सम्मुखीन होइथांती बा कष्टर सम्मुखीन होइथांती आमे ए जो प्रॉपर टेंस फॉर्म्स को व्यवहार करिवा पई. In this chapter we will study how the available tense forms of verbs express all the three phases of time. आमे ए चैप्टर रे पढिबा कि available tense form जहा अछि आम पाखरे ताहाकु नै कि verbs मानकर अलगा अलगा फॉर्म को एक्सप्रेस करके तीनटा तक फेज ऑफ टाइम को केमति प्रकाश करिवा. Next we will discuss ways of expressing the present time. Present time को express करिया पई भिन्न भिन्न तरीका गुडा कोन. इठ गोटे एग्जांपल दिछि अनिता नेमफेगल आस्किंग पचारुछि व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज. आजकली तुम भाई कोन करूछंती. देन विनीता सेड ही इज स्टडीइंग एट ए कॉलेज दिस ईयर. से एही वर्ष गोटे कॉलेज रे अध्ययन करूछंती. ही इज स्टडीइंग +2 साइंस. से +2 साइंस पढुछंती. He is preparing himself for engineering studies. से एबे तांकर से निजे प्रस्तुत होचंती प्रिपेयर होचंती इंजीनियरिंग स्टडी पई इंजीनियरिंग अध्ययन पई. देन अनिता आस्क्ड अनिता पचारुची कि he wants to be an engineer doesn't he. से जणे इंजीनियर हेबा को चाहंती नुह कि. देन विनीता सेड yes I think so. हां मु ताहा भाबे. Look at the verbs in the dialogue above given above. ऊपर दिया जायथिबा ए जो डायलॉग गुडा करे ए जो verbs गुडा को लक्ष्य करो. What tense forms are they in? से माने क्यों tense form रे अछंती. देखो से सब तक present tense form रे अछंती. ओके. We use the following tense forms of verbs in order to express the present time. आमे ए तळे एबे डिस्कस करिबा ए जो verb रो फॉर्म मानकू एमति भाबरे व्यवहार करंती प्रेजेंट टाइम को दर्शाइबा पई. तळे देखो फर्स्ट अछि प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल फॉर हैबिचुअल एक्शन. ये जो प्रेजेंट सिंपल आमे व्यवहार करथांती एहा हैबिचुअल एक्शन रे व्यवहार होइथाय माने जेउटा अभ्यासगत क्रिया. तापरे लॉज ऑफ नेचर प्रकृतिर नियम. जनरल और साइंटिफिक ट्रुथ साधारण किंबा वैज्ञानिक सत्यता उपस्थापन करिया पई ए प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करंती. देन प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट फैक्ट वर्तमान रो अवस्था किंबा वर्तमान रो वास्तवता.
एंड प्रेजेंट स्टेट एवं वर्तमान रो अवस्था किंबा प्रेजेंट फैक्ट सॉरी परमानेंट स्टेट और परमानेंट फैक्ट माने जोटा परमानेंट स्थायी अवस्था किंबा स्थायी वास्तवता को दर्शाया पई आमे प्रेजेंट सिंपल यूज करथांती। एग्जांपल आई गो टू स्कूल एवरीडे मु प्रत्येक दिन विद्यालय को जाए। देखो एटा सीरियल देछि एटा होछि हैबिचुअल ओके हैबिचुअल एक्शन मोर हैबिट प्रत्येक दिन मु स्कूल जाए तेणु एठी आई गो होइछि एटा प्रेजेंट सिंपल फॉर्म रे ठीक सेमति दी सनराइज सूर्य उदय होंती प्रेजेंट सिंपल फॉर्म रे अछि। इन द ईस्ट पूर्व दिगरे एटा होछि लॉज ऑफ नेचर माने ए प्रकृतिर नियम जे सूर्य पूर्व दिगरे ही उदय हेबे। तापर देखिबा जनरल ट्रुथ साधारण सत्य सेटा होछि टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट जंगल जो जंगल रे बाघ माने रहंती तो बाघ माने रहंती प्रेजेंट सिंपल हिची ओके रहु छंती हेबनी टाइगर्स आर लिविंग हेबनी टाइगर्स लिव हेता कारण यहा एक जनरल ट्रुथ हटे साधारण सत्य हटे। तापरे साइंटिफिक ट्रुथ वैज्ञानिक सत्यता कौन वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस जेतेबेले वाटर टेम्परेचर टा 100 डिग्री सेल्सियस होजो सेतेबेले से बॉइलिंग हेबा स्टार्ट करिवो फुटिबा आरंभ करिवो आ तापरे वेपराइजेशन स्टार्ट हिजो एटा होची साइंटिफिक ट्रुथ सेति पई एटा वाटर बॉयल्स हिची। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट देखियो प्रेजेंट स्टेट माने वर्तमान रो अवस्था जेमति आई फील हंग्री मते भोक लागुची ओके मते भोक लागुची एटा प्रेजेंट स्टेट वर्तमान रो अवस्था। तापरे प्रेजेंट फैक्ट वर्तमान रो सत्यता सेटा आई स्टडी एट दिस स्कूल वर्तमान सत्यता होची मु एही विद्यालय रे अध्ययन करे तेणु आई स्टडी प्रेजेंट सिंपल हला एटा आई फील प्रेजेंट सिंपल हला ओके। तापरे देखिबा परमानेंट स्टेट माने स्थायी अवस्था ये एग्जांपल हबो परमानेंट स्नो कवर्स द अंटार्कटिका परमानेंटली जो अंटार्कटिका रे स्नो कवर हेके अछि ओके एटा स्नो कवर्स एटा प्रेजेंट सिंपल हला। तापरे आउट एग्जांपल परमानेंट फैक्ट स्थायी सत्यता एटा होची भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर जो सिटीटा सेटा ओडिसा रो कैपिटल अटे एटा परमानेंट फैक्ट अटे ओके। नेक्स्ट देखिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ फॉर समथिंग हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और फॉर ए टेम्पररी एक्शन ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम यूज करंती सेटा जोटा वर्तमान चालू अछि हैपनिंग नाउ आउ फॉर समथिंग हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक निर्दिष्ट समय अवधि पय सेटा चालू अछि आ गोटे फॉर ए टेम्पररी एक्शन अल्प किछि समय पय सेटा चालू अछि जेमिति इट इज रेनिंग नाउ एटा होची समथिंग हैपनिंग नाउ वर्तमान सेटा घटुची वर्तमान वर्षा होची इट इज रेनिंग एटा आईएनजी लागिची मेन वर्ब रे आउ इज लागिची इट इज रेनिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे अछि। तापरे माय ब्रदर इज सर्चिंग फॉर ए जॉब एटा हबो समथिंग हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक निर्दिष्ट समय अवधि भितरे एटा घटुची ना वर्तमान जो पीरियड चलची वर्तमान एबे मो भाई जॉब गोटे खोजुची एटा किछि दिन पय खोजुची ओके किछि दिन पय या खोजिबो तापर चाकरी पाइ जिवो तो एथिरे भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होइथाय। आ गुटे होची टेम्पररी एक्शन जेमिति ही यूजुअली गोज टू स्कूल ऑन हिज बाइसाइकल से साधारणतः बाइसाइकल ले स्कूल को जाए बट टुडे ही इज गोइंग देयर ऑन फुट किंतु आजि से सेठा को जाउची पातरे चल चली एटा हला टेम्पररी माने आजि टेम्पररीली जाउची आगरु नहे लगातार भाबरे साइकिल रे जाय सेति पय ए जगह रे ही इज गोइंग हला ओके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। टेक्स्ट बुक रु जहा पढ़ले ताको आउ टिके डिटेल्स बुझिबा देखो टाइम एंड टेंस एको एमति बुझिबा टाइम एंड टेंस आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन बिकॉज इन absence of one other is meaningless ए जो टाइम एवं टेंस ए दुईटा गोटे कॉइन रो उभय पार्श्व परिका गोटे मुद्रा रो उभय पार्श्व परिका गोटाक व्यतीत अन्यटी अर्थहीन अटे। देन नेक्स्ट English grammar is nothing without the existence and discussion on time and tense relations. English grammar किछि नुहे जदि आमे ए जो टाइम एवं टेंस रो उपस्थिति को जाहिर न करिबा देखिबा व्हाट इज टेंस ओके एटा टेंस इज verb form which shows present past future in which action is taken place ए जो टेंस टा होची एक verb रो फॉर्म क्रियार फॉर्म अटे जहा हमको वर्तमान अतीत बा भविष्यत विषय रे दर्शाई थाए बा सूचना दे थाए।
By tense, we understand the correspondence between the form of the verb and our concept of time. आमे ए टेंस द्वारा ही बुझी थाउ कि जो फॉर्म ऑफ वर्बटा क्यों फॉर्म रे अछि एवं हमर समय प्रति हमर कॉन्सेप्ट कोन बा हमर बुझिबा समय प्रति कोन हटे. Then verbs have only two tense forms, past and present. verb ର କେବଳ ଦୁଇଟି ହିଁ tense form ଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ. And have nothing like future tense ଏବଂ future tense ଏହାର ନଥାଏ. future tense form ନଥାଏ. Usually future time is expressed in present tense form. ସାଧାରଣତଃ ଏ ଯୋଉ future time କୁ ଆମେ present tense ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ. ତାପରେ tense ର meaning ଦେଇଛି. tense ର meaning ପୁରା full form ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ. T for time, then E for event, ତାକୁ ଘଟଣା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ. N for notice ବା ବିଜ୍ଞାପନ, S for scope ବା ବିସ୍ତାର, ଆଉ E for educate. ये tense ର full form. There are two types of work of tense. tense ର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାମ ଥାଏ. ଗୋଟେ ହେଉଛି time, ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ସମୟ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି action, ଘଟଣା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ. Example, he eats rice, ସେ ଭାତ ଖାଏ. ଏଠାରେ এই he ଟା ହେଉଛି subject ଆଉ eats ଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା. ଦେଖିବା ଏଠାରେ tense ଆମକୁ କିପରି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ. ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ time ଏଟା ହେଉଛି present time ଆଉ action eating, ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖାଇବା ହେଉଛି, ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ. Okay, then when time is realized through language, we use a structural or grammatical device called tense. ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ଆମେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ structural ଏବଂ grammatical ମାନେ ଗଠନାତ୍ମକ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହାକୁ tense କୁହାଯାଏ. Tense tells us about the time of the action conducted by us. ଏ tense ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବା ବତାଇଥାଏ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ରେ ଘଟଣାଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବା ଘଟଣାଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ସେଟା tense ବତାଇଥାଏ. ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ. ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍. ଟାଇମ୍ଟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ. ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କାଟେଗୋରୀ. ଟାଇମ୍ଟା ଏକ ସାର୍ବଜନିକ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଟାଇମ୍ଟା ଏହା ଏକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କାଟେଗୋରୀ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ এই সময়টা ହେଉଛି ଏକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କାଟେଗୋରୀ ଅଟେ. No one can correspond between tense and time. Time is a concept, ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଧାରଣା, which we express in terms of month, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାସ, ଦିନ, ସପ୍ତାହ, ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଥାଉ ବା ଦର୍ଶାଇଥାଉ. It is a non-linguistic concept with three divisions. ଏହାର ତିନିଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ପାଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର. ତିନିଟି ଥାଏ, ଏହାର ତିନିଟା ବିଭାଗ ଥାଏ. ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଏହାକୁ ଭାଷା ସହିତ ଏହାକୁ ଜଡ଼ିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ. ଯେମିତି ଟେନ୍ସଟା ଭାଷା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଏହି ଟେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକର ଫର୍ମ. କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଭାଷାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ଟାଇମ୍କୁ. It is usually used as an uncountable noun. ସମୟକୁ ଏକ uncountable noun ଭାବରେ କୁହାଯାଏ. ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟେନ୍ସ ଏକା କଥା ହେଇନଥାଏ. ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ, ଯେପରିକି ପାଷ୍ଟ ଅତୀତ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତ. କୌଣସି ଘଟଣା ପାଷ୍ଟ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାଳର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାର୍ବ ଫର୍ମ କ୍ରିୟାର ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହାକୁ ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ. କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବା ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ହେବ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ରିୟାର ରୂପରେ ବା ଭର୍ବ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାର ଟେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସମୟ ସୂଚକ କ୍ରିୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ଦେଖ, ଟେନ୍ସର ଏଟା ସବୁଠାରୁ ସର୍ଟକଟ ଡେଫିନେସନ ହେଇଗଲା. କ'ଣ ନା ସମୟ ସୂଚକ କ୍ରିୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟେନ୍ସ, କ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ସମୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହାକୁ ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ. ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଯଥା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ଅତୀତ. ଇଂରାଜୀ କ୍ରିୟା ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ରଟ୍ ଲେଖିଲା ଏଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି. ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟର ସୂଚନା ଦେବା ନିମିତ୍ତ କ୍ରିୟାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ନାହିଁ, ଯେମିତି ରଟ୍ ମାନେ ପାଷ୍ଟ, ସେମିତି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନଥିବାରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ନାହିଁ. ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ନାହିଁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭର୍ବର ଫର୍ମ ନାହିଁ. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର. ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି we work every day, ଏଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ କରୁ. ତାପରେ ପାଷ୍ଟ କହିବା we worked there yesterday, ଆମେ ଗତକାଲି ସେଠାରେ କାମ କଲୁ.
तापर देखिए फ्यूचर पाई वी विल वर्क हियर टुमोरो आमे एठारे आसंता काली काम करिबु देखो एठी विल लागिछि एटा गोटे मॉडल अटे verbs हाँ verb रा प्रेजेंट फॉर्म पूर्वरु साधारणतः मॉडल्स व्यवहार करा गले ताहा फ्यूचर टाइम रा भाव प्रकाश करथे देखो ए verb रा पूर्वरु गोटे मॉडल टे लागिछि सेटा होछि will आ सेथिरे आमे फ्यूचर विषय सूचना पाउछन्ते।